क्या सलमान अकरम राजा साहब आस्तीन के सांप हैं और मोहसिन नकवी साहब का मुस्तकबिल कैसा होगा? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं सलमान अकरम राजा साहब की। पीटीआई में उनको बहुत से लोग खान साहब की आस्तीन का सांप समझते हैं और ख़ुद के लिए ख़तरा भी समझते हैं। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और जो सेक्रेटरी जनरल होता है, वो एक बहुत ही ताकतवर किस्म का ओहदा होता है और जो सदर होता है, यानी पार्टी का सदर, उससे ज़्यादा मजबूत होता है सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि जो तमाम ऑर्डर्स होते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल के पास से ही पास होते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब जब से सेक्रेटरी बने हैं तो वो तब्दीलियां ला रहे हैं और वो पीटीआई को डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो एक अच्छे आदमी हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं और वो पीटीआई को एक पार्टी के तौर पे चलाना चाह रहे हैं नज़्म व ज़ब्त के साथ। और लेकिन पीटीआई हमेशा से ही एक मूवमेंट के तौर पे चलती आई है, एमकेएम की तरह। एमकेएम से कुछ अलग भी है, लेकिन पीटीआई जो है वो इमरान खान है और इमरान खान है जो पीटीआई है। लेकिन भाई, ये एक मूवमेंट नहीं है, बल्कि पीटीआई एक सियासी जमात है। लोग उसको वोट देते हैं और पिछले इलेक्शन में तो पीटीआई को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। तो पीटीआई को एक सियासी जमात की तरह ही रहना चाहिए और उसका रास्ता सियासी ही होना चाहिए। तो जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो पीटीआई को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं और ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, और किसी को समझ भी आ रही है तो पसंद नहीं आ रही है। और सलमान अकरम राजा साहब को नापसंद करने वालों में बहुत लोग शामिल हैं, जिनमें बुशरा बीबी भी शामिल हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, जो कि वज़ीर आला केपी हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत, फवाद चौधरी जो पहले पीटीआई में होते थे, उनके भाई फैसल चौधरी, ये सब जो हैं, ये सलमान अकरम राजा साहब को नापसंद करते हैं, बुरा भला बोलते हैं और बहुत नापसंद करते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को आशीर्वाद भी है, बैग भी है और वो सपोर्ट है खान साहब की बहनों की। अलीमा खान जो हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब के काम को पसंद कर रही हैं और उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को आगे रखा हुआ है और वो चाहती हैं कि यही सेक्रेटरी जनरल रहें और पीटीआई में एक डिसिप्लिन रहें। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को बहुत ज़्यादा मुखालिफत का सामना है। अब सवाल ये है कि ये कितने अरसे तक चल पाएंगे इस तरह इतनी मुखालिफत मोल लेकर? तो ये एक सवाल है। आपका क्या ख्याल है? सलमान अकरम राजा साहब क्या टिक पाएँगे? क्या वो इतने बड़े-बड़े सियासतदानों की साजिशों का मुकाबला कर पाएँगे? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब का कोई हल्का नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो एक लॉयर हैं और काफ़ी महँगे लॉयर हैं। अच्छे पढ़े-लिखे, खाते-पीते इंसान हैं, लेकिन ये जो सियासतदानों की चालबाज़ियाँ होती हैं, तो इसको सहना और इसका कलाकमा करना और मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और पीटीआई का एक अलग ही चाल है, एक पीटीआई में एक अलग ही सिस्टम है, बहुत ज़्यादा ग्रुपबंदियाँ हैं और हर कोई जो है वो खान साहब के करीब रहना चाहता है। और मुलाकातें भी इसीलिए लोग करते हैं कि बाहर आके ढंढोरा पीट सकें कि खान साहब से मुलाकात कैसी रही और खान साहब से उनकी क्या बातें हुई। लेकिन ये मामला भी अब सलमान अकरम राजा साहब ने अपने हाथ में ले लिया है और वो अब हर किसी को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने देना चाहते। इसकी ये वजह से जो फवाद चौधरी साहब हैं, जब सलमान अकरम राजा साहब ने ये बोला कि फैसल चौधरी को लीगल टीम से खान साहब के कहने पे बाहर निकाल दिया गया है और अब उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फवाद चौधरी ने बहुत बुरा माना। और जब फवाद चौधरी बुरा मान जाते हैं, तो वो अपने हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी ज़बान का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब बच गए उनके हाथ से, लेकिन उनकी ज़बान से नहीं बच पाए और फवाद चौधरी ने काफ़ी गंदी इनको गाली भी दी। तो सलमान अकरम राजा साहब की मुखालिफत में बहुत से लोग हैं। अब देखना ये है कि ये सियासत के मैदान में कितना कामयाब होते हैं वकालत के मैदान के बाद। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बारे में है, जो कि वज़ीर दाखिला होने के अलावा पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, इसके अलावा सेनेटर भी हैं
اور ان کا ایک کافی بڑا بزنس بھی ہے ٹی وی نیٹ ورک کا، جس میں ہم دیکھتے ہیں سٹی 21، 24، اس کے علاوہ بھی کئی چینل ہیں، 42 لاہور کے لیے جو خاص ہے۔ تو اب ان کے مستقبل کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ بھائی وزارت داخلہ میں طلال چودھری صاحب اور پرویز خٹک صاحب آخر کیوں آئے ہیں؟ کیا ان کی چھٹی ہونے والی ہے؟ دیکھیں، طلال چودھری صاحب کو تو خود ہی لے کر آئے ہیں محسن نقوی صاحب، اور پرویز خٹک کو لگ یہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے۔ اور محسن نقوی صاحب بھائی آخر انسان ہیں، اپنی بزنس کے علاوہ وہ کیا کیا چلائیں گے؟ پی سی بی کا چیئرمین ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، وزیر داخلہ خود اتنی بڑی پوسٹ ہے کہ وہ ایک بندے کے چلانے کا کام نہیں ہے۔ آخر ایک بندہ کتنے کام کر سکتا ہے؟ وہ ایک وقت میں امریکہ میں بھی ہو، بلوچستان کے بھی معاملات دیکھ رہا ہو، کے پی کے بھی دیکھ رہا ہو، تو یہ تو ایک ایسی جاب ہوتی ہے جس میں پوری پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے، یہ اکیلے بندے کے چلانے کا کام نہیں ہے۔ تو زیادہ بہتر تو یہی ہوتا کہ محسن نقوی صاحب ایک ہی پوزیشن لیتے اور اس میں چیمپئن بن کے دکھاتے۔ وہ بہت اچھے مینیجر ہیں، ان کی مینجمنٹ اسکلز بہت زبردست ہیں، ان کا ٹی وی چینل بھی بہت اچھا ہے، کامیاب ہے، اور محسن نقوی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتبار حاصل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی صاحب پہ بھروسہ کرتی ہے، لیکن پھر ایک آدمی کی لمٹ ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، تو وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بہت زیادہ پوزیشنز نے رکھی ہوں تو پھر کام میں حرج اور کمی ہونے لگتی ہے، بھلے وہ انسان جتنا ہی ٹیلنٹڈ ہو اور زبردست صلاحیتوں کا حامل ہو۔ تو اچھا ہے کہ ان کی وزارت داخلہ میں اور لوگ آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو لایا ہے کے پی وغیرہ کے معاملات دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ خود وہاں کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور طلال چودھری پنجاب وغیرہ کے اب معاملات دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پریس کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں جو داخلی امور ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور ویسے بھی یہ جو انٹیریئر منسٹری کا معاملہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کل کس طرح کے حالات ہیں انٹیریئر کے، بلوچستان میں اور کے پی میں بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس کی بہت ساری جو وجوہات ہیں۔ تو میرا سیاسی حساب کتاب تو یہ کہتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں محسن نقوی صاحب خود کو انٹیریئر منسٹری سے، وزارت داخلہ سے الگ کر لیں گے، کیونکہ پی سی بی چلانا ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ویسے پاکستانیوں کو ایک ہی کھیل سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کرکٹ ہے، اور اس میں پرفارمنس پاکستان کی ٹیم کی بہت ہی خراب ہے، تو اگر یہ کرکٹ کو ہی ٹھیک کر دیں تو یہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اب اپنے آپ کو آہستہ آہستہ انٹیریئر منسٹری سے الگ کر لیں گے۔ بظاہر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور اگر یہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ وقت کر دے گا۔ تو اس ویلاگ کے حوالے سے آپ اپنی باتیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اگر اس ویلاگ میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور آپ اس میں کسی بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں، ناپسند آیا ہے تو ڈس لائک کر سکتے ہیں، اور کامنٹس باکس میں بھی آپ اپنی بات لکھ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو۔